I welcome. लागणाऱ्या सांगतो 5 पर्यंत came to inspect the way to the beach and arrangements at the beach for Ganpati immersion. हांगा खूब लोक immersion येतात दोन्ही बाजू immersion जातात ते sufficient number of lifeguards, sufficient lighting so that nobody is in any danger. Everything should be smooth. ताका लागून आज हांव मुद्दम बोगमाडे आयला. आमचे माझे सरपंच बाब संकल्पूय माझे बरोबर आसा तेजे पंच मेंबरूय सगळे आनी माझ्या सगळ्या ऑफिसाचे स्टाफ आसा. वी had inspection at Wadem Lake and in fact I have told to increase the number of guards which immediately Drishti has agreed, so I thank them. Every year they do a very good job at Wadem Lake as well. We like that to make all arrangements very well. Vikram Karekar, I requested him काडोक म्हणले आसपा जायना खूंय लायट गेला फिक्चर गेला एट द बिहेस्ट ऑफ द पंचायत मेंबर्स सरपंच एज वेल एज माय स्टाफ पीपल कम एंड टेल अस सो खूंय ना थिंगा तोय एग्री जाला सगळे कडेन त्यो लायट्यो घालपा आनी तेजे सगळे स्टाफाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा बिकॉज दिस इज द टायप ऑफ अरेंजमेंट्स वी मेक एवरी गणेश फेस्टिवल. तुमकां खबर आसा उत्सव इतलो व्हडलो जाता सगळे गांव गांवांनी वयता एकामुका मेळटा दोडटा and that's the time Goans really relax. One of the festivals where Goans meet each other, they relax. So ते बरे भाशेन आमकां शिस्तान जाल्ले जाय. तेच बरोबर खुशी जाता की आज ही बकेट क्रेन जी आसा ती आमकां मुरमुगांव तालुका दिल्ली आसा तेजे आमी आज आतां उद्घाटन करतले. एकूच कारणां लागून इट वॉज लॉंग ओवरड्यू. हें केन्ना येवपा जाय आसलें कित्याक आमचे लायनमॅन जे इतले त्रास घेवन लोकांक लायट मेळपा जाय म्हूण लायनीर चोडटा केन्ना स्लीप जावपाक शकता केन्ना खांदे सुद्दां कातोसता आसतना एक एकदां अर्दे कुटे कातोरचे पडटा कित्याक देर इज अ रिस्क इनवॉल्ड. पावस पडटा वेदर इज नॉट गुड इनफ फॉर देम टू स्टे लॉंग टायम. सो दॅट प्रॉब्लेम वील बी सॉल्व विथ द बकेट एंड यू बींग टेकन ऑन टॉप बाय अ क्रेन. सो ताका लागून हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा अरेंजमेंट करून तेणी हांगा ते हाडले आनी असले सगळे अरेंजमेंट म्हाका दिसता आख्खे गोंयानूय करता. I thank the minister as well, electricity minister.
कित्याक हे आतां हो बदल आनी हे चेंजीस विथ बेटर इक्विपमेंट विल हेल्प restore electricity faster than it goes. So they bora padta. Sir, there was a recent statement saying that unutilized panchayat funds would be diverted to Swachh Bharat. Tell us something on that. There is no question of diversion. That is a fund which goes directly to the panchayat under Swachh Bharat mission, SBM. SBM 1 ahlo, SBM 2 aha, SBM 3 aha. Ani हांगा कितें जाला 14th फायनान्स कमिशन फंड्स जे आयिल्ले थोडे पंचायतींनी कितें केला बँकान घालून दवरला इंट्रस्टा लागून. दोज फंड्स हॅव टू बी यूज फॉर द डेव्हलपमेंट. 15th फायनान्स कमिशन तशेंच थोड्यांनी काडला आनी फिक्स्ड डेपॉझिटान घातला. दोज फंड्स सेंटर आस्क अस इफ दे आर युटिलायज्ड ऑर नॉट. यू हॅव टू गेट द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट to get further funds. Unless you have utilization certificate, unless you do work, you will not get further funds. So we have planned now to empanel contractors who handle garbage in every panchayat of Goa, and this is in consultation with Goa Waste Management Corporation. त्यांचे consultation दोन्ही agency मेळून पंचायत department, Goa Waste Management Corporation, we will empanel this contractor. Suppose some panchayats already have some contractor whom they are happy with, we'll tell him to empanel in that same panel, and we will not disturb what is going on. But whole emphasis is that a responsible contractor takes charge of collection of garbage, segregating it, whatever is to be sent to Waste Management Corporation or Goa Pollution Control Board, that is the solid waste of plastics and all that has to be sent after baling. Other part is that in MRF to segregate the waste. Other amenities which are required, like there is a machine for sanitary pads as well. Who need that? Panchayats have to procure that machines from those funds and use that. So all this thing is being done in a very systematic manner. You will have this digitized, all this work in the next 9 months, as I said. About 21 services are totally going to be digitized. In the first phase, you have some 13 services being digitized, then another 8 services in the next 3 months. So I think 10 months down the line, what I am taking 1 month extra, you will have most of the services digitized, and I am also trying to give one additional staff in every panchayat to manage all this digital system so that they are not handicapped by somebody not being trained. The new person will himself or herself know what his or her job is as far as handling this is concerned, as well as train others. They get the funds according to the population only. There is a certain criteria. Bigger panchayats get more funds. That is already there. But besides that, we are trying to change the certain ecosystem so the deserving panchayats gets more funds to handle. All this you will come to know in due course. सर रिसेंटली आता बोगमाला पंचायत डेमोलिश केल्ले आहा तेजेर कितें अपडेट आसा सर? म्हणजे न्यू पंचायत घर जे आहा डेमोलिश केल्ले तेजे अपडेट कितें काम बी केन्ना चालू जावपाचें? Demolishing the old panchayat which was long overdue is the first step to having a new brand new panchayat ghar. In fact, the plans are to have a very nice modern panchayat ghar which will become a reality in the next 1.5 years. You will see the work starting in the next 1.5 years. In 45 days you will see the work starting. सराक की एक्चुअली आमच्या गावचो विषय पण आमी सराक इन्वायट केले स्पेशली विथ वेरियस डिपार्टमेंट हांगासर एसटी आसा ट्राफीक आमचे ट्राफीक PI हांगासर आसा तेच बरोबर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे कार्यकारण तेंची आख्खी टीम आसा जे साबार जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां विसर्जनाच्या वेळी ते मदत करतले बेजिकली. हांगासर आमची बोगमाळो बीच हो मारमुगांतलो एक बऱ्यांतलो बरो असो बीच आसल्या कारणान भरपूर लोक 1.5 दिसाचो किंवा 5 दिसाचो 7 दिसाचो 11 दिसाचो आपलो गणपती हांगासर पावोवपाक येता. ते पावोवपाक येता आसतना त्यांची अरेंजमेंट बऱ्या तरेन जावची होच आमची कन्सर्न आसता आणि त्याच निमित्तान सर आयचे इन्स्पेक्शन करून वेरियस डिपार्टमेंटाक घेवन हांगासर येयल्ली आसा. सगळी तयारी आमच्या सायडींतल्यान जाता, पूण त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट करता जे साबार लोक ह्या विसर्जनाक आपले गणपती हांगासर घेवन येतले तांकां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी POPचे गणपती करचे म्हटल्यार हाडचे न्ही. ही सगळी कडेन गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट केल्ली आहा, पूण आमी आमच्या सायडींतल्यान करता किंवा दुसऱ्या दिसा जेन्ना हे विसर्जन करता दुसऱ्या दिसा ते गणपती रिटर्न येता आमी सरा वांगडा तेच उलयताले. सो हे एक तुमी आपल्या सायडींतल्यान लोकांनी आपल्यान जतनाय घेवची.
त्याच बरोबर हांगासर येता आसतना मातशें गांव असल्या कारणान नॅरो पॅसेज आहा म्हणजे चर्ची कडेन बी मातसो सावंड रिस्ट्रिक्शन दवरपाचें किंवा सार्वजनीक गणपती जेन्ना हांगासर येता ते व्हडलो सावंड बी लावन येता. सो गांव असल्या कारणान लोकांक डिस्टर्ब न करता तुमी हांगासर येवन विसर्जन करचें. आमी सगळी अख्खी लायन रायट फ्रॉम दाबोलीम टू बोगमालो बीच आमी हे कार्यकरा साहेबाक सांगला की सगळी इल्युमिनेट आसपाक जाय. लायट्स बीन सारके प्रॉपर आमी मॅनेजमेंट केल्ले आहा. तुमी बऱ्या तरेन ही चवथ साजरी करची आनी तशेंच बऱ्या तरेन विसर्जन करची इतलीच आमी तुमचे कडेन मागणी करता. तशेंच रातच्या कारणान हांगासर दिश्टी सरांनी स्टाफ वाडयल्ले आसा. लायफ गार्ड जे आसा पयलीं हांगासर स आसले ते आतां वाडून आमी घेतलेले आसा. सो बऱ्या तरेन तुमी हे करचे. उदकाचो करंट हाय आसूं शकता. सो तेंच्या असिस्टंटान तेंचें कॉपरेशन घेवनूच तुमी आपली चवथ हांगासर गणपती हांगासर विसर्जन करचे.